Oke, untuk hari ini kita bahas terkait dengan Create Your MVP. MVP itu adalah Minimum Viable Product, gitu ya. Atau ada yang membahasakan juga MVP ini prototype. Cuman kalau saya memahami adalah kalau prototype itu lebih eh, strict gitu ya, dalam artian bentuknya sudah jelas. Kalau MVP ini nanti ada perbedaan yang mencolok itu adalah masalah fidelity gitu ya. Ada yang low fidelity, ada yang high fidelity. Yaitu kalau low fidelity itu lebih ke arah dia sangat jauh dari produk nyata yang diinginkan. Kalau high fidelity itu lebih mendekati seperti produk nyata yang diharapkan. Lah produk nyata ini produk kan bisa jadi nanti yang apa ya, berwujud dan tak berwujud gitu ya, ataupun misalkan produk itu nanti barang atau jasa gitu. Nah nanti secara umum adalah ada rentang gitu ya, ada rentang antara low sampai ke high, berarti bisa jadi memang ada yang di tengah-tengah gitu. Kita bahas satu persatu. Ya ini tipe dan tujuan dari MVP gitu ya, tentunya adalah untuk klasifikasi MVP ini berdasarkan beberapa kriteria gitu ya. MVP, ada yang MVP dibuat mungkin inginnya adalah kita ingin meraih gitu ya sebanyak banyaknya konsumen untuk memberikan feedback gitu ya. Nah ini klasifikasi yang pertama adalah kita nantinya bisa klasifikasikan MVP berdasarkan kriteria coverage. Kemudian tadi sudah saya jelaskan terkait dengan product fidelity gitu ya. Seberapa mirip MVP dengan produk akhir yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Kemudian feedback time, berapa lama mulai mempersiapkan eksperimen lah. Kalau sudah mempersiapkan eksperimen ini nanti tentunya pada saat yang tugas pertama adalah create BMC, kemudian berikutnya adalah validate BMC. Pada saat Anda melakukan validate BMC, tentunya harus kemudian MVP-nya juga sudah jadi gitu ya, dan sudah ditampilkan ke calon konsumen sehingga nanti validate itu bukan kosongan. Kalau di create BMC itu masih belum ada MVP-nya, tapi pada saat validate BMC Anda sudah harus bawa MVP. Dan saya harapkan untuk di tugas nanti adalah MVP-nya sebisa mungkin adalah high fidelity gitu ya, sedekat mungkin, semirip mungkin gitu ya, senyata mungkin seperti produk akhir yang diinginkan, tetapi juga Anda pertimbangkan nanti budgetnya gitu ya, jangan kemudian terlalu boros budget hanya untuk tugas kuliah. Tetapi kalau misalkan harus mengeluarkan budget, ya sebaiknya seperti itu, tetapi sebisa mungkin kan minimum. Gitu ya. Kemudian, oke, berapa lama mempersiapkan eksperimennya gitu ya? Kalau misalkan nanti kan akan berbeda meskipun produknya itu nanti berupa barang yang berwujud gitu ya. Tetapi kalau ingin eksperimen itu cepat, bisa jadi kan produk berwujud itu dirupakan nanti bukan yang high fidelity, tapi mungkin yang medium gitu ya. Misalkan dengan gambar 3 dimensi yang bisa memiliki perspektif yang bisa dilihat dari berbagai sudut gitu ya. Kemudian reliability of result gitu ya, kemungkinan margin error dari hasil eksperimen lah. Ini kalau semakin low fidelity itu bisa jadi margin errornya akan semakin besar karena apa? Gambaran dari calon responden nanti, calon konsumen ataupun responden Anda itu nanti kan kalau semakin jauh dari produk akhir kan bayangannya masih ada gap gitu ya, gapnya lebih jauh lagi sehingga ini bisa menimbulkan margin error dalam memberikan respon gitu ya, yang nantinya Anda tanyakan ke mereka gitu. Kalau semakin mendekati gitu ya, semakin mirip, mereka kan semakin bisa membayangkan, apalagi kalau kemudian misalkan kalau barang itu bisa disentuh ataupun kalau misalkan barang itu kalau misal tidak disentuh pun gitu ya, itu bisa dijelaskan gitu ya, misalkan operasionalnya gitu ya, fitur-fiturnya gitu secara jelas gitu ya melalui gambar ataupun video.
dan lengkap gitu ya. Nah, ini bisa memperkecil margin of error-nya gitu ya. Tuh. Nah, ini adalah tipe-tipe MVP gitu ya. Nanti Anda bisa ambil salah satunya. Cuman tadi batasannya adalah saya harapkan gitu ya, kalian tetap memilih yang mulai dari medium sampai high fidelity gitu ya. Semakin mirip semakin bagus. Ya tentunya ini yang paling low gitu ya, interview dan kuesioner lah. Ini sebaiknya dihindari gitu ya. Berikutnya menggunakan user story. Di sini berisi masalah apa yang diinginkan, bagaimana dia memakai produk Anda, dan bagaimana gitu ya, responden ini menangkap nilai yang Anda tawarkan, nilai dari produk yang Anda tawarkan. Nah, contohnya adalah ini saya putarkan videonya, cuman ini contoh untuk lebih ke arah untuk membuat user story yang baik gitu ya. Videonya agak lama, nanti coba disimak aja, sekitar 6 menit. Write out a sample user story. So we have a lot to cover, so let's get started. There are three key components of a good user story. Number one, who, what, and why. Who requires it, what is required, and why is it required. So this provides a context for the user story. The second component is the acceptance criteria. So in order for a user story to be termed as delivered, the acceptance criteria needs to be satisfied. So this kind of helps the development team and also the testing team to work on their unit test cases and the QA test cases, and ensures that the required functionality for a particular user story is delivered. Component number three, supporting models. So these are some supporting documents or analysis models like screen mockups, process flow, screen navigation flow, data models, business rules. So these are some artifacts which can be added to the user story, which provides more context and more background and more information to the development team and also to the testing team. And this will really help if the team are not sitting together and they are like widely distributed. And these three components will really help the project team to understand the entire user story and help it to be delivered correctly. Okay, let's start to look at a case study and build out a sample user story, which will help to understand this concept better. So James is a BA who's working with a client called Vegan Gardens. So they're a restaurant and they're looking for a mobile app which will allow their customers to book a table. The features they are looking for are registration, login, table booking feature, confirmation message once the booking is confirmed, and also to display only the available time slots to the customer. So James is documenting these features using user stories. Let's take feature number 5, that is to display the available time slots to the customers and build a sample user story using the three components which we just discussed. So let's start to look at a user story example for the feature of showing the time slots to the customer only when a table is available. So let's build out the three components which we just spoke of. So the component number one is who, what, and why. And the template which can help to frame this is, it's a commonly used template across. It is as a who, I want what is required, so that why is required. So this is a basic kind of a template which can be used to capture this information. So let's see an example for this. So as a customer, I want to only see the time slots when a table is available so that I can make my reservations. So basically this explains that
the customer using the mobile app should only see the time slots when a table is available so that they can make the reservation. If a time slot is not available, it's fully booked, then it should not be displayed to the customer. So that's what this user story kind of tackles, and this is what the who and what and why is being set up. So let's look at the second part, which is acceptance criteria. So the template which can be used for this is given, when, and then. So this is it's called a behavior driven development approach. So this basically kind of documents the acceptance criteria in the form of scenarios, so which gives clear cut understanding of what is required to the both the dev and the testing team. So given is a context, what are the preconditions, when an event is what has happened, and then describes the outcome, what should happen in these conditions. So let's look at an example for this. So given I'm registered and logged on to the Vegan Garden mobile app. When I select book a table button and select the date and the number of guests, so that's the event, then I can only see the time slots when a table is available. Let's look at component number 3 of the user story, which is the supporting models. So as earlier spoke about, the more supporting models can be screen mockups, process maps, data models, business rules, anything which can help to support the user story with better understanding and more context and background, which are required. Again, it should be relevant for the development and also the IT teams, the testing team. So let's look at screen mockup navigation for this feature. So an example is the first box is the just a mockup of the Vegan Gardens mobile app. So this is a book a book a table button. So when a customer clicks on it, they are directed to a screen where they can select the date and the number of guests. And once they select the date and number of guests and then they click the next button, they would be redirected to another screen which shows the list of time slots which are available. So in this example, if you see, we have shown 6 to 7:30 p.m. as one time slot, and then there is 9 to 10:30 p.m. as another time slot which can be selected. Usually the um, and time slot is 1.5 hours for this particular restaurant. So if you see here, the time slot from 7:30 to 9 p.m. is missing uh, because it's not available. So we just wanted to demonstrate how it will look, and this screen navigation flow can be attached as a supporting model, so that the development team and also the testing team gets an idea. Okay, what is it helps them to better visualize what we have put in words in component 1 and 2. So that covers it. I think we have covered. Oke, itu tadi terkait dengan contoh user story gitu ya. Maaf tadi ada kekeliruan saya share screen-nya. Oke, untuk berikutnya adalah kita lihat untuk contoh paper prototypes.
Oke, itu tadi gambaran atau contoh dari paper prototypes. Kemudian berikutnya adalah digital prototypes. Ini sudah umum kalian ketahui juga. We believe that everyone has the right to make great products, and every great product starts with a vision, a desire to improve what's been done before, a great idea. Whatever industry you work in, only by exploring every possibility will you create a truly exceptional design. Share your work safely and securely with your engineers, purchasing, manufacturing, suppliers, and sales teams, and empower them to share their ideas, edits, and insight wherever they are in the world. Explore every aspect of your design in real time. Test crucial aspects of your design for performance, durability, and manufacturability. Make it stronger, more efficient, more flexible, so you know it'll work flawlessly before it's even been built. Optimize it for ultimate customer satisfaction and visualize it with breathtaking renderings. Optimize the machining and fabrication. Streamline the factory floor for manufacturing and create world-class automation equipment. Bring your product to life. Bring your product to market and deliver it to the world. Game on. Oke, itu tadi yang digital prototypes. Kalau blog and forum ini kan sudah kalian ketahui bersama ya. Kita kita buat blog sendiri gitu ya, ataupun buat forum, kemudian kenalkan produk Anda, kemudian berikan pertanyaan singkat gitu ya, tunggu respon dari responden-responden yang join dalam blog ataupun forum tersebut. Berikutnya adalah explainer video. Ini tentang video pendek gitu ya tentang produk Anda dan mengapa orang harus membelinya. Ini biasanya berisi animasi sekitar 45 sampai 90 detik. Oke, kita buka. Ini contohnya. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life,
Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Oke, itu tadi contoh dari explainer video. Berikutnya kalau landing page ini kan halaman web utama saat user diarahkan setelah mengklik tautan iklan, email dan sebagainya. Biasanya kan kita sering mungkin menerima email gitu ya, kemudian ada link, kemudian kalau link itu kita klik nanti akan menuju ke landing page dari perusahaan gitu ya yang menawarkan produknya. Nah, kemudian di sini akan memberikan penawaran dan mengajak user untuk bertindak dalam artian misalkan langsung order, membeli atau yang lainnya, ataupun misalkan memberikan respon ataupun feedback. Kita lihat juga contohnya. discoverbusiness.us. How to create a landing page in Quick MVP. Once you're logged into Quick MVP, to create a landing page, click on Create New Landing Page. You'll be presented with 6 options that you can work with to create your page. Number 1, your pitch. This is basically your value proposition to potential customers and includes your product name, headline, and supporting text. Number 2, more content, which includes a testimonial section, features, and About Us section. Number 3, custom styling, which allows you to change the font and colors on the web page. Number 4, an optional sign-up pop-up box, which allows you to explain how emails will be used. Number 5, website domain, which allows you to choose between A, using a Quick MVP domain name, or B, pointing the root domain from your existing website to Quick MVP. And number 6, validation, from which you can choose a validation type for your idea. You can test A, interest levels, or B, aim to prove that people will pay for your idea. Input your information for each section. To help you along, Quick MVP has provided dummy content as an example. As you enter your information, the page preview on the right-hand side will change in real time. For example, if I change the headline to Get Reasonably Priced Car Insurance, you can see that the preview changes in real time. Once done, click Publish, and that's all there is to it. You can promote your page now via Google AdWords. For more tips, subscribe to discoverbusiness.us. Oke, itu tadi landing page gitu ya. Sekaligus juga ada web penyedia ini ya untuk membuat landing page secara cepat. Berikutnya adalah A/B test gitu. Ini menguji contoh kasus di sini kalau misalkan produknya adalah website gitu ya. Di sini menguji 2 versi website berdasarkan pilihan dari user. Contohnya bisa disimak pada video berikut. What is A/B testing? A/B testing is the process of testing 2 web elements to find out which performs better. Let's say a web banner gets a CTR of 1%. Now, if you want to improve the CTR to 2%, you need a better banner. But how can you find out if a new banner performs better? You have to use a A/B testing tool which will automatically rotate the 2 variations of the banner on your web page. If your web page gets 1,000 visitors, the A/B testing tool will display the banner A for 500 times and banner B for 500 times. If banner A gets a 1% CTR and banner B gets a 1.5% CTR, you have found out which variation of the banner performs better. You can run another A/B testing experiment with a new design and try to improve the CTR even more. There is no limit to how many experiments you can run. And A/B testing is not limited to banners. A/B testing can be carried out with call-to-action buttons, landing pages, email subject lines, logos, or any other communication element you can think of. To learn more on this topic, read the article about A/B testing on my blog.
Oke, itu tadi A/B test, gitu ya. Kemudian yang lain misalkan di sini fake door. Fake door itu di sini saya tidak menemukan contohnya gitu ya. Tapi gambarannya adalah gitu ya, mengukur ini tujuannya adalah mengukur apakah ada konsumen yang tertarik dengan produk Anda. Contoh misalkan gitu ya, Anda jualan produk sudah punya websitenya gitu ya. Terus kemudian misalkan di produk tersebut kan ada misal button order gitu ya. Nah, kemudian responden yang tertarik atau calon konsumen yang tertarik gitu kemudian mengklik button tersebut, tetapi kemudian nanti munculnya adalah misalkan coming soon gitu ya, ataupun misalkan stok akan tersedia misalkan minggu depan atau bulan depan, tolong Anda mengisi dulu, biasanya ada seperti itu, tolong Anda mengisi dulu nama dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah fake door, di mana sebenarnya kita hanya mengukur mereka tertarik tidak, tetapi pada saat yang benar-benar tertarik, kita baru kemudian sediakan barangnya gitu ya. Berarti barangnya itu tidak tersedia saat ini gitu. Pada saat tertarik, kemudian isi tadi form, kemudian mau beli gitu ya. Nah, baru kita proses gitu, kemudian nanti baru kita kita kirim gitu, baru ada transaksi. Nah, itu adalah fake door. Kemudian ada audience building, di sini membangun komunitas gitu ya, membangun komunitas virtual bisa melalui contohnya misalkan Anda misalkan punya Facebook atau Instagram kan juga sebenarnya bisa membangun komunitas virtual sendiri gitu ya. Ada komunitas ataupun misalkan melalui Kasakusuk gitu ya, Kaskus dan lain sebagainya itu kan juga bisa. Lah ini kemudian pada saat sudah membangun komunitas gitu ya, Anda tawarkan gitu ide-ide Anda ataupun produk-produk meskipun dalam bentuk MVP gitu ya. Terus kemudian nanti kita kan bisa lihat responnya dan audiens yang sudah terbentuk di sini, ada komunitas ini, pada saat misalkan nanti Anda sudah siap produknya kan itu juga lebih mudah gitu ya untuk kemudian menawarkan ke mereka gitu. Karena secara tidak langsung itu juga bisa menjadi konsumen potensial mendatang. Berikutnya ini sebenarnya sama saja dengan kuesioner, ada micro survei gitu ya. Berisi 1 atau 2 pertanyaan panjang ke konsumen, cuman biasanya ini kan hanya bukan berdiri sendiri tetapi disisipkan gitu ya di dalam MVP yang lain gitu ya. Misalkan tadi misal ada contohnya misal tadi explainer video gitu ya, kemudian mungkin yang paper prototype gitu ya, digital prototype lah, bisa disisipkan kemudian dengan menggunakan micro survey. Kemudian yang berikutnya adalah physical 3D model. Nah, ini adalah 3D printing gitu. Kalau yang tadi misalkan di sini digital prototype itu baru dalam bentuk gambar gitu ya. Dan juga plus bisa tadi di breakdown komponen-komponennya, tetapi kalau ini benar-benar sudah di print gitu ya, menggunakan 3D printing untuk tiap komponennya, kemudian nanti di assembly. Nah, contohnya seperti ini. I'm Jonathan Brand. I'm an artist working in New York and New Haven, Connecticut. I didn't start 3D printing until about 3 years ago, and then shortly after I came up with this idea to 3D print a full life-size motorcycle. This is a 1972 Honda CB500. What originally interested me with Ultimaker was, at the time, I contacted them 2 years ago. It had the biggest build volume and fastest printing ability. It's open source, so users have uploaded custom parts to the printers, or all the source files for the printer is online, allowing me to design and engineer my own parts for it. Everything's printed really, really thin so that it retains its transparency.
And to do that required, printing these really large prints that take a really long time to print. So even this seat, which is 24 inches long, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces. So I was able to highly customize the printer for my own output. So with 3D printing, I can draw something on the computer and almost immediately realize it in real life. So it goes, computer model, then I have to bring it through a slicer that would slice it up. And then that communicates, sends it to the printer prints it in PLA plastic. The motorcycle came about because I've always wanted to own a motorcycle, but kind of life circumstances have always gotten in the way. I could never have it. And so I decided that I was just going to make one. I spent hours and hours kind of tinkering with the printers, cutting, welding all the pieces together. And in the end, I get this kind of surrogate object. All the prints I made were between 4 to 12 hours, sometimes going overnight, 24 hours. In the end, I used 18 rolls of plastic, so that comes out to be about 18 kilograms of plastic in the entire motorcycle. And you can see throughout the bike, there's little numbers. Everything was printed, numbered, cataloged, put in a box, and then even a year later, I would assemble it. I made it really thin and really fragile so that it would be transparent. And that really pushed, the technology to its limit. I could squeeze these and crush them. Everything's like a millimeter thick. The tires turn, the steering wheel turns. I designed in different parts like bearings and things like that would enable things to turn. I like the fact that we could roll it through the room. But the end result, overall, I think is really, beautiful and effective. Oke, berikutnya ada Wizard of Oz dan Concierge. Ini sebenarnya mirip antara Wizard of Oz sama Concierge, cuman perbedaan mendasarnya itu nanti ini dua-duanya fungsi dari MVP itu adalah masih manual, tapi bedanya kalau Wizard of Oz bedanya kalau Wizard of Oz itu nantinya proses manualnya itu tidak bisa tersamar atau tersembunyi gitu ya, tidak tertampil langsung, berarti responden itu tidak mengetahui proses manualnya itu seperti apa. Sedangkan kalau concierge itu responden itu nanti tahu gitu ya, proses manualnya itu tahapannya seperti apa, tahu. Intinya bedanya yang mendasar hanya itu saja gitu, tetapi untuk pengemasannya sama. Sedangkan untuk contoh dari Wizard of Oz ini bisa Anda simak di video berikut. Minimum viable products. They come in all kinds of shapes and sizes. Today, we're going to look at the one with the coolest name. Join me as we throw back the curtain on the Wizard of Oz MVP. Hi, this is Gary. Welcome to Development That Pays. It's 1999. You're thinking about selling shoes online. You know that people buy shoes. What you don't know is whether people will buy shoes online. After all, it's 1999 and it's never been tried before. So you devise a cunning plan. You go into town, you go into shoe shops, and you take photographs of shoes. You sneak out again, back to the office, and upload photographs to a website. What happens when someone buys a pair of shoes? Not a problem. You pop back into town, pop back into a shoe shop, and you buy the shoes. Next up, the post office, where you ship the shoes off to the customer. This, as you might have spotted, is the story of the early days of Zappos. It's the best example I know of a Wizard of Oz MVP. So called because, from the customer's point of view,
Everything appears to be in place. The customer has no idea that behind the scenes, it's a little bit manual. In the Zappos case, all of the going into town, going to the shops, taking photos, going back into town, going back into the shops, buying shoes, it's all hidden behind the curtain. From the customer's point of view, the Zappos business looked and operated like a fully functional e-commerce operation. I love the Zappos story with one teeny-weeny reservation. It's not directly applicable to my world. For one thing, it's been a long time since I dealt with a physical product. Perhaps you thought the same. Let's take a look at a couple of other examples. In each case, see if you can guess what's lurking behind the curtain. First up, Aardvark. This was a service about connecting people with questions to people with the expertise to answer those questions. What was behind the curtain? Perhaps a neural network of stunning complexity? Nope, it was a bunch of interns. Next up, CardMunch. CardMunch was an application that would scan business cards and convert them into contacts. Somehow they managed to transcribe blurry photos of business cards better than any other optical character recognition system of the time. What lay behind the curtain? Surely they'd made some kind of technological breakthrough. Not at all. Behind the curtain, Amazon's Mechanical Turk. Mechanical Turk has a green curtain of its own. Behind the green curtain, people. One final thought before we click our heels together and head back to Kansas. David J. Bland says that the hard part about MVPs is that you decide what's minimal and the customer determines if it's viable. A Wizard of Oz MPV all but guarantees a high viability rating. The minimal, usually manual process is hidden behind the curtain. The customer has no idea that corners have been cut. Thank you very much for watching. I look forward to talking to you next time. Itu tadi contoh Wizard of Oz, gitu ya. Pada intinya sama-sama dengan concierge. Cuman tadi sudah saya sampaikan beda yang mendasar. Kemudian yang berikutnya adalah single feature MVP. Ini hanya menguji satu fitur paling penting dari produk, gitu ya. Kemudian disampaikan ke responden, kemudian kita tangkap, gitu ya, responnya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah MVP crowdfunding. Ini adalah menjual sebelum membuat, gitu ya. Ya sebenarnya semuanya kan mirip-mirip ya, kalau seperti kalau Wizard of Oz tadi kan juga kita sudah bisa menjual, gitu ya, sudah tes pasar, gitu ya, sudah tes market, kemudian pada saat banyak permintaan nanti kemudian baru dibangun sistem yang lebih bagus, gitu. Nah, kalau di MVP crowdfunding biasanya kita menjual, gitu ya. Contohnya di sini kalau di luar menggunakan Anda bisa lihat di websitenya Kickstarter, gitu ya. Kalau di Indonesia Indiegogo, cuman saya nggak tahu ini terakhir Indiegogo ini masih ada atau tidak. Kemudian ataupun kita bisa, gitu ya. Kalau di Kickstarter ini lengkap, gitu ya. Apa yang ditawarkan itu dari berbagai jenis produk, mulai seni, kemudian produk berbentuk barang, produk bahkan misalkan komik, gitu ya, dan lain sebagainya, itu semua ada di sana. Ini saya hanya klik ke webnya saja. Ini adalah webnya Kickstarter. Nah, di sini kan ada art, komik, design and tech, film, food, gitu ya, games, music, publishing. Nah, biasanya untuk produk-produk baru, gitu ya, biasanya ditawarkan di sini. Kenapa namanya crowdfunding? Di sini lebih terkait adalah crowdfunding itu kan apa namanya, gotong royong, gitu ya, gotong royong. Maksudnya apa? Di sini startup itu kan butuh dana, gitu ya. Lah biasanya startup itu karena butuh dana, bisa jadi kan dana itu tidak harus kemudian kita ngutang ke bank, kita ngutang ke Pegadaian, gitu ya. Ya sudah, kita sudah punya konsepnya, kita sudah punya juga siap, gitu ya, kalau misalkan harus memproduksi, kita punya misalkan partner. Makanya nanti kan di BMC yang namanya key partner, key activity itu kan
juga cukup penting gitu ya, karena kalau nanti diterjemahkan di bawahnya sebenarnya itu kan satu blok gitu ya, atau satu bagian dengan cost structure, karena misalkan Anda bekerja sama dengan partner yang lain itu kan akan mengenerate cost gitu ya. Lah, daripada ngutang ke bank atau menggadaikan barang gitu ya, ya sudah, karena saya sudah siap gitu ya, bisnis modelnya sudah siap, key partner ada, ya sudah saya jualan saja dengan produk, ya mungkin produknya belum ada, atau bahkan misalkan kalau ada pun cukup buat produk satu kemudian didemokan gitu kan. Terus pada saat nanti ada yang minat siapa lah, minat siapa itu nanti membantu untuk membiayai produk kita, dan sekalian dengan membiayai itu mereka dapat apa istilahnya, dapat produk kita gitu ya. Berarti ini sebenarnya bukan jualan secara bebas, tetapi lebih ke arah sebenarnya untuk menggalang dana untuk membantu startup kita gitu ya. Tetapi imbalannya adalah mereka biasanya mendapat produk kita atau mungkin mendapat hal-hal yang lain. Nah, nantinya crowdfunding itu juga nanti ada beberapa jenis gitu ya. Ada crowdfunding yang memang modelnya adalah pembiayaan sukarela, dalam artian yang memberikan modal ataupun dana ke kita itu ya sudah, setelah dia dapat misalkan imbalan entah berupa barang kita atau plus gitu ya, plus yang lain-lain, sudah dia tidak mengharapkan pengembalian. Tapi ada model crowdfunding itu yang ya semi kredit gitu ya. Berarti membiayai plus juga mereka mengenakan apa ya, interest atau bunga gitu ya dari pemberian dana mereka. Tapi ada juga yang crowdfunding modelnya mereka mau membiayai gitu ya, tetapi misalkan dirupakan nanti imbalannya adalah berupa saham. Dan yang umum skema crowdfunding ada 3 tersebut gitu ya. Tetapi mungkin yang banyak kita ketahui adalah crowdfunding, yaitu tadi yang ikut nyumbang gitu ya, sukarela, nanti entah nanti apa bisnisnya atau startup-nya itu nanti bisa survive atau tidak, kita tidak begitu peduli gitu ya, karena memang niatannya adalah nyumbang. Terus kemudian kita dapat imbalan karena menyumbang itu dapat imbalan berupa produk tersebut gitu ya. Tetapi ada juga yang imbalan tapi memberikan dana tapi imbalannya berbeda gitu ya. Seperti tadi imbalannya berupa bunga, ada imbalannya berupa saham. Tetapi pada intinya memang crowdfunding ini lebih ditujukan untuk startup itu untuk mendapatkan pendanaan gitu ya, melalui ya salah satu dari 3 skema yang tadi. Oke, itu terkait beberapa jenis crowdfunding gitu ya. Ya, sehingga nanti setelah MVP itu sudah kalian buat, kemudian jalankan eksperimen gitu ya, jalankan eksperimen dengan MVP yang mirip dengan produk nyata tadi, high fidelity tadi. Kemudian mulai MVP pertama dengan fitur yang paling penting gitu ya. Ini yang didahulukan. Syukur-syukur kalau misalkan fitur yang Anda tawarkan sudah lengkap gitu. Tapi minimal adalah fitur paling penting itu sudah ada di MVP Anda. Paling tidak seperti tadi kan ada yang single feature MVP gitu ya. Kemudian dapat ditambahkan fitur dan manfaat lainnya gitu ya. Jika sudah juga fitur terpenting sudah tervalidasi. Berarti kalau ini modelnya adalah bertahap. Anda bisa hanya yang single feature berarti sekali, ataupun secara lengkap tetapi lengkapnya adalah bertahap satu-satu gitu ya fiturnya. Tetapi ini kan bolak-balik gitu ya. Bolak-balik. Atau bisa juga sebenarnya langsung semua fitur itu Anda tampilkan di MVP pada saat melakukan validasi MVP. Tinggal Anda pilih yang mana, itu bebas-bebas saja. Nah, kemudian coba buat MVP atau prototipe itu sesuai dengan budget, gitu ya. Sesuaikan dengan budget. Nah, biasanya budget ini terkait dengan nantinya adalah seperti tadi ya, yang pertama kita balik lagi yang ini coverage gitu ya. Coverage. Kalau misalkan ingin coverage luas,
terus kemudian inginnya juga MVP-nya seperti tadi yang 3D printing, ya budgetnya mungkin lebih tinggi gitu ya. Tetapi kalau ingin coverage luas, tetapi tidak ingin yang terlalu high fidelity gitu, yang agak sedikit turun, ya misalkan menggunakan digital prototype gitu ya. Nah ini coverage, product fidelity gitu ya. Ini sangat mempengaruhi nanti budget untuk membuat MVP kalian. Nah, kemudian pada saat eksperimen atau memvalidasi MVP gitu ya, tentunya nanti itu bisa digunakan gitu ya untuk memprediksi bagaimana calon konsumen nanti Anda terlibat dan memberikan respon. Gitu ya. Terus kemudian juga nanti siapkan instrumen analisis. Nanti setelah ini silakan baca materi dan simak video di validasi BMC gitu ya. Itu juga ada semacam kartu untuk eksperimen gitu ya. Di sana juga sudah saya contohkan lengkap gitu ya, bagaimana menggunakan instrumen analisisnya untuk mengukur indikator guna memverifikasi hipotesa Anda yang sudah Anda buat di BMC yang awal gitu. BMC awal itu semuanya adalah masih hipotesa gitu ya. Meskipun Anda sudah survei awal gitu ya, itu masih semuanya adalah hipotesa, perlu divalidasi. Nah, kemudian siapkan juga sistem umpan balik dari konsumen untuk memperoleh tambahan wawasan dan saran tambahan. Nah, ini juga sudah Anda bisa simak semuanya di materi validasi BMC. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bahasan MVP, gitu ya, Grade MVP. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.